ବ୍ରାହ୍ମଣ 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 ସେଇଟା ପାଟି ଚେଙ୍ଗାନି କୋଉଠି ଆସ 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 ଟିକେ ଆସ ଚିଲାଇ ଆସେ କେତେ ଆଡ ମନ୍ଦିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା गोपालपुर चलना चलना तुम गाँव में शूटिंग हो तुम गाँव में शूटिंग होता तो हाँ हौ सब गाँ बुलिक आउँ अरब बाट कही बैटलियन ड्यूटी चलती पका जाई बैटलियन ड्यूटी चलती बिल नहीं जंगल भीतर है इधर कोमाई रात ना देखु रास्ता भांगी जाइए गाड़ी आस 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 गोटे गाड़ी आसला आराम से दीटा गाड़ी सेम अच्छी ना गड़े गड़े गाण हम ना जी
ଆରାମ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଣନ ଏଇ ଆରାମସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଏ ବୁଲୁ ଏକୁଟିଆ ଆଇଲା ଇଏ 2 ଜଣ ସେ ବାଳ ବୁଲୁ ଏରି ଏଉଠୁ ସେଇଠି ଗଡ଼ି ଚଲେଇ ଆଇଲେ ହବନି। କୁଟି ଜାଗା ତ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ି ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇଲେ ଏଇଠି ଦେଖିଲ କହୁଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତୁ ଆସିଲୁ ଆମେ 6 ଜଣ ଅଛେ ପେଲିଆ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପେଲିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଚପଲ ପଡ଼ିଛ ଆରେ ସିଏ ରାସ୍ତା ଭଲ ଥିଲା କହୁଥିଲେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ବୁଲୁ ଜଣେ ପକାଉ କହିଛ ଆଣିକି ଆସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେଠି ଆଇଲା ଭଳିଆ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଗରେ ସୁଧନି ବହୁତ ଖୁସି ये एक्सपीरियंस हो कौन से ये एक्सपीरियंस हो कौन ये देखो ना क्या सदा पुआ दांत तो बुल्लू रो बेसी जी पकासे बुल्लू रो बेसी जी फास्ट वन आगे को गोड़ धइले की देखाओ ना वीडियो रे फिल्म को अच्छी कहलु जो तुम आखे जो सिद्धांत मत खाल शोई पड़ो